हमारे हुक्मरानों को या तो बोलने का ढंग नहीं आता या इन्हें अवाम को सूली पर लटकाए रखने की आदत हो गई है। मोहतरमा शहरी रहमान फरमाती हैं कि पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। मोहतरमा ये भी तो कह सकती थी कि 2025 तक पानी के मसले को बहुत हद तक हल कर देंगे, हालांकि इन लोगों के होते हुए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सामा बतूल, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। आपने बहुत ये सब देख रहे हैं जो आपने पॉइंट आउट किया ना कि इन्हें बात करने का ढंग और सलीका नहीं है। ये तो एक दूसरे के बारे में इल्ज़ाम, दुश्मनाम, गाली गलोच, जुबानी जुमले, पता नहीं क्या क्या गंद खोलते हैं ये। तो आपने उसको बाकायदा हाईलाइट किया है, आपने उसको नोट किया है, हालांकि ये सबके सामने हो रहा है। तो आपने जिस तरह इसका नोटिस लिया है वो काबिल दाद है। और सवाल तो आपने किया भी कोई नहीं, आपने कमेंट किया है और मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ और दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूँ। ये इस मुल्क के जिनको हम कायदीन, रहनुमा, लीडर्स कहते हैं, टटपूंजिए भी नहीं है। जुनैद खान है पेशावर से, मायजा बशीर हैं लाहौर से, सिकंदर अली कराची से, शाहरुख हैं लंदन से। आपने ये नहीं लिखा शाहरुख साहब कि आप पाकिस्तान के शाहरुख हैं या इंडिया के शाहरुख हैं और आजकल लाहौर से आप बॉम्बे से लंदन बैठे हैं। बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये सब दोस्तों का मुश्तरका सवाल है, हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहले और तरह प्रैक्टिस करते थे, अब हमारी कोशिश होती है कि मिलता जुलता सवाल हो तो उसको एक सवाल में तब्दील करके दोस्तों के नाम दे दिए जाएँ। कहते हैं जी 2 रोज़ कबल एक सीनियर सहाफ़ी ने खबर दी थी कि मुल्की हालात को देखते हुए कभी इम्कान है कि अक्टूबर में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, क्योंकि अब मुल्की हालात बेहतर करने का कोई और तरीका बाकी नहीं बचा। क्या आप भी इस खबर को हकीकत में बदलता हुआ देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये बहुत देर से बात चल रही है, ये नई बात नहीं है। दूसरी बात, इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि इसके बाद मुल्क की हालात बेहतर करने का जो है वो कुछ सूरत निकल आए। ज़मानत नहीं है, सूरत हाल इम्प्रूव कर सकती है। इस वक्त तो बिल्कुल ही वो लोग हैं जिनके पल्ले ही कुछ नहीं रह गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बात रिकॉर्ड पे रहे, और वो ये है कि नून लीग इज फेडिंग आउट। और वो लोग जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की कमी महसूस, नवाज शरीफ साहब आके देख लें, पता लग जाएगा किस भाव बिकती है, बिकॉज दे आर टोटली एक्सपोज्ड। और अब वो नस्लें आगे आ रही हैं जिनका शऊर हमारी गुज़श्ता नस्लों से ज़्यादा है, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, उनमें वो खैर देखें ना, मैंने कई लोगों से इस बात पे मतलब इतनी फजूल बातें तक मैंने मना भी किया। मैंने कहा नहीं, तो मरीम नवाज ने कहा था हम नस्ल दर नस्ल कौम की खिदमत करेंगे। उसने कहा कहना तो ये बीबी ये चाह रही है हम नस्ल दर नस्ल कौम पे हुकूमत करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कैसे हुकूमत करते हैं। उन्हें तो वही जुमला नहीं भूल रहा कि हुक्मरान ख़ानदान। सो अब ये एक नई जनरेशन्स जो हैं वो ज़रा एक्टिव हो गई हैं। बहरहाल आपने जो बात की ये वो नई बात नहीं है, और इससे आप थोड़ा सा रिंकल आउट कर लेंगे चीज़ों को, उनकी कुछ शिकनें ज़रूर कर लेंगे, बाकी क्या बनता है आई डोंट नो। उसकी वजह है कि ये सारा जत्था जो इस वक्त है, ये भानुमती का कुनबा, ये चूं का मुरब्बा जो है, ये हर हरकत करेगा ताकि दोबारा, और एक खौफ सबसे बड़ा क्या है कि अगर इमरान 2/3 लेके आ गया और स्टेबल हो गया, इनको सजाओं से फिर कौन बचाएगा। मोहम्मद बाज़ैद खुशाब से, सरदार अली लाहौर से, वो कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात और तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस के बारे में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार जैसा बेख्तियार और कठपुतली वज़ीर आला पंजाब के लिए बेहतर साबित हो सकता है, ये चौधरी परवेज़ ज़िलाई जैसा मुकम्मल बाख्तियार और तजर्बाकार वज़ीर आला मुल्क और पार्टी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ख़ुसूसन इन हालात में जबकि मूनस ने और उनके वालिद चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी भी साबित कर दी है। देखें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ लाई का एक सांस में नाम लेना भी मेरा ख्याल है अगर गुनाह नहीं तो जुर्म ज़रूर है। देयर इज़ नो कंपैरिजन।
قطعاً ہی نہیں. میں سورج کو چراغ بھی نہیں ہے, ماچس کی تیلی دکھانے والی بات ہے, چراغ تو پھر بڑی چیز ہے. عثمان بزدار نے سوائے اپنے اور اپنے سینئرز کے لیے بدنامی, انکمپیٹنس, اس کے علاوہ کیا انہوں نے کمایا ہے؟ بحیثیت انسان اچھے ہوں گے, اچھے ہیں, اور کچھ معاملات جو جن میں میرا خیال ہے ان کا بس چلتا ہوگا انہوں نے کیا. بس میں ذاتی طور پہ میں ملتا ہوں لوگوں سے جب تک کوئی خود ملنے کی خواہش نہ کرے, اور وہ بھی کہ جی گھر تشریف لے آئیں اگر آپ نے ملنا ہے. تو میں نے ایک فرمائش کی جو میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آج تک جن لوگوں سے بھی میرے اچھے تعلقات رہے, میں نے کبھی, ہوتا ہی نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک کام ہے مجھے آتا ہے, میں گھر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں اور بے تحاشا رب کا شکر ادا کرتا ہوں. دولت مند کون ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا دولت مند بننے کے طریقے, یہ سارے مداریوں والے کام ہیں. دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے, جائز ضرورتوں سے زیادہ. میرا ایشو کوئی نہیں. میرا ایک دکھ تھا کہ منیر نیازی اردو شاعری کے صفحے اول میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا, نمایاں ترین, خوبصورت ترین, اوریجنل ترین, یہاں ٹکے ٹکے کے لوگوں, میں نام بھی لے سکتا ہوں, کہ ناموں پہ سڑکیں ہیں تو فلانا ہے, کچھ بھی نہیں, جن کو جانتا کوئی نہیں, چونکہ ان کی پی آر ہے یا فلانا ہے کوئی, یہ میں اس طرح کا کوئی فراڈ. تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا, اور میرے ایک بھائیوں جیسے ہیں جو سیکرٹری لوکل باڈیز تھے, نور الامین مہنگے, تو بہرحال اٹ ہیپنڈ. وہ جو پل ہے صدیق سینٹر مین بلوارڈ, منیر نیازی صاحب کے نام پہ رکھا گیا. تو میں نے سیلیبریٹ کیا, اتنا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. ایک شادی پہ مجھے ملے اور گلے لگائے, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہی کہا تھا, تو اس کی تعمیر. اچھا خیر, وہ بہت بڑی وہ قرض تھا ہم پہ, وہ آپ پہ بھی قرض تھا. نیازی صاحب میرے رشتہ دار نہیں تھے, میرے بزرگ تھے, بہت بڑے آدمی تھے. تو جب اچھا میں نے تو ایک اور لسٹ بھی, نور الامین مہنگل صاحب کو وہ کمشنر ہو کے پنڈی چلے گئے, تو میں نے تو یہاں کے اور کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی دیے تھے. لیکن بہرحال یہ ہو گیا کہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کا بہت سا کریڈٹ عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے. باقی لیول کی بات ہوتی ہے, ہر پرسنالٹی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. میں ایک خاص حد تک آپریٹ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس لیے لیٹس ناٹ بلیم. یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کمزوری تھی یا غلطی تھی تو عمران خان صاحب کی تھی, عثمان بزدار کا کوئی قصور نہیں. اس ملک میں یہ تو گریس ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا نہیں میرے بس کا بات کام نہیں ہے. اچھی سے اچھی بات, بڑی سے بڑی آفر بندہ, ان کی تربیت اور طرح کی ہوتی ہے, ان کی کلاس اور طرح کی ہوتی ہے, جو لوگ ریگریٹ کر لیتے ہیں. ادروائز وہ تو لاٹری نکلنے والی بات. بہرحال